May kayo. Hello friends! Kumusta naman mo? Sige nag-uwan na tong mga ipangkita, no? Kay sige sa uwan, bugnaw kaayo, so perfect kaayo ni nga magluto na po taglaing sabaw na may manok diring way lingaw. Ang bitaw magbuhi sa tag mga manok Bisaya ba kay para kung ganan ta magluto og katong sinabawang manok nga Bisaya di na katong paliton sa merkado na arata. Sige na rog bagyo sige nag-uwan ba tugnaw kaayo. Na nakuha day tag puso sa saging, lami kani siya isagol sa atong sabaw. Nya gamitan na tong mga tinanom na tong tanglad gamay. Nya mga sagol nga mga lamas. Lami kay ang sabaw ani, perfect kayo sa bugnaw nga panahon. Nya atong lutuan tong pamilya kay maroy klase suspended kani nga video kato pa maning last week ba katong nagbagyo nya naras balay bugnaw kaayo di taganan mo ato sa merkado kay hangin. Mao ni ang among giluto sinabawan nga manok nga naay puso sa saging. Naunta.